أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الكافرون مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. क्लास 3 प्यारे बच्चों, इस सूरत को तलफ़ुज़ के साथ अगर ज़बानी याद करो तो बेहतर है, नहीं तो कम से कम नाज़रा इसको अच्छे तरीके से याद करें। अल्लाह हाफ़िज़।